conflict. Kinsa nakabalon sa conflict sa Israel o sa Gaza? Ha? Kabalo ba? So, right now, I want to share about God's eyes are placed on Israel. Okay? So, ang mga mata sa Diyos naagayud sa iyahang mga katawhan. So, in Zechariah chapter 2, verse 8, "For thus saith the Lord of hosts, after the glory hath he sent me unto the nation which spoil you. For he that toucheth you, toucheth the apple of his eye." Kung kinsa daw ang nagtandog sa iyang kanabitang, say tawagan, kanang, unsay duol sa, kumbaga, apple, kumbaga, ikaw tong paborito sa Dios. Okay? Kung kinsay magtandog ni ana, sama ra nga imong gitandog ang kanang pupil ni God the Father. Anyone who harms you, my precious possession. The Israelites are precious possession. Kayamanan na ni Lord, katawhan na niya sa sinugdanan pa lamang. Kay naa siya gibuhat na pakipagsaad sa kay Abraham. So, when you are fighting against sa katawhan sa Diyos, you are like fighting God. We know that God is in control sa planet Earth, no? God said that Israel is the apple of his eyes, meaning the pupil. As the Lord protected his eyes, that's how he protected his own people. Ginaprotektahan ba ninyo inyong mata? Nga naman. Kay tungod, kung wala na ang mata, wala na tayong makita. So, ing ana kabililhon ang mga Israelita sa atubangan sa Diyos. So, meaning, when you abuse the Jewish people, pag-abusahon ni mga Jewish, you are sticking your finger in the eye of God, which you get the negative attention of the Lord. I say it again. You get the negative attention of the Lord. Because the Lord is the defender of Israel. So karon, I want to, here. That was, nagkaroon ng atake. Bigla nang ni-atake ang Hamas. Hamas is, kumbaga, they are Palestinian militant group nga nikalit sila nag-atake sa Israel katong Sabado. So daghan kaayo mga lalaki nga mga armado nga nisulod sa ilang lugar. So that was October 7, 2023. So from the moment nga nagkaroon og Holocaust, this is the first deadliest day of Israel since the Holocaust in Jewish history. After atong Holocaust, kini ang deadliest sa ilaha. Kay this time, there are already more than 1,300 plus na mga civilians and militants that was, kumbaga, namatay, gipatay. And even babies. And what is happening right now is dili siya new because the history repeating itself. So let me play this. This is the first slide. Tama ba na? That's Saturday. Saturday na nahitabo. Gaza militant group Hamas launched a surprise attack against Israel. The militants fired thousands of rockets.
The Israel military said Gaza gunmen also entered the country from the south and its stunning infiltration of Israel defenses. So daghan kayo mga kalalakihan nga nisugod. Syrians surrounded across Jerusalem, Tel Aviv, and other cities. Israel Prime Minister said that the country was at war with Hamas and had begun striking the militant targets. So, katong mga katauhan nga mga taga-Palestine, they started to leave the Palestine, the Gaza. Kay kabalos sala nga mo, balos ang Israel. Now, nadungog nato na ang Israel, ang Prime Minister, nag-declare og war. After the Jubilee, that was gininapod ang una nga declaration nga nay war after the Jubilee. We know that Jubilee is kada 50 years. Nag-celebrate og Jubilee ang Israel. So makita nato ni, this is the Israel boundaries. Wala ko'y pointer, no? O niya. Okay. Makita ninyo ng Gaza, ginatawag nga Gaza Strip. Kini siya. Dili ang Israel, and they keep on fighting kay gusto nila, nga kay kinigi, kumbaga block ni siya sa mga Israelita. And of course, gamay ra ang ilahang area. And daghan kayo population. And according to the geographic, there were 2 million nga nagapuyo nini. And this time, after the attack of Israel, of Gaza, of Hamas, kasi Hamas is in control by, kumbaga, naa sila sa Gaza. Pero ang kining nag-support sa Hamas is ang Iran. Mga pwede naasay, kaya nila makalabay sa tawagan nila, ilang ginalabay ya? Sila 150,000 nga ilang panlabay? Missiles. So according sa ilaha, na ay more than nasa 150,000 na missiles na pwede ilabay sa Israel. Wala pa ilabot ang Hezbollah, which is under sa Lebanon. Sukad pa kaniadto, kining nagpuyo dinhi sa Gaza because they're fighting against the territory. Karon ang nahitabo, after nga giatake sila sa Hamas, gi-block nila ang supply sa pagkaon. So ang Israelites mo nag-block niya na, wala na fuel nga mahatag sa ilaha, masupply, pagkaon and everything nga mga necessary. So the question here, we know dati na wala giila ang Israel isip syudad or state. But 1948, it declares the creation of the state of Israel. Gitawag sila nga usa ka nasod. Gihatag kini sa British kay tungod ana to nga pag once nga dili nila ilahi ang mga Israelita, kumbaga dili siya nindot para sa mga British. That's why they gave that Israel sa mga Jew, gihatag nila ang kanang Israel sa mga Hudyo. Pero ang kining mga Amalekites, okay, kining kalaban karon, wala sila nisugot ana. Muna nga handud karon how many years na naadyoy pakipag-away, atake. Wala na ako gi-appel dinhi ang chronological history from many years sa away sa Palestinian. Kay taas na.
So, 1948, nahimo nga State of Israel. In 1948, it was unable to solve the problem. Britain withdrew and Jewish leader declared the creation of the State of Israel. So, ang mga Arab militants were fighting. Kaya wala sila ng uyon ni Ana. But we know from the very start na ang kana nga yuta muna gihatag sa Dios sa katawhan sa Ginoo. Now, kining Gaza, okay, what is the Gaza Strip? Gaza is a narrow strip. Gamay, sa gilid sa Israel, ug ang iyahang tapad sa Gaza, mao ang Mediterranean Sea. Short border with Egypt. So, isa sa mga lugar na may pinakamakapal na populasyon sa mundo, ang Gaza. Gamay, pero naidako nga populasyon. In the wake of the 1948 to 49 war, Gaza was occupied for 19 years. So, katong during sa war sa 1948 to 49, gi-occupied ni siya, gisakop ni siya sa Egypt for 19 years ang Gaza. So, nahitabuan ni kay tungod gihatag ang Israel, nga yuta, sa, ang Israel sa mga Jew, na force ning mga lain na mga lahi, okay, mga Arabs, mawala sa kana nga dapit. Kay dili man sila musugot nga mahaluan sila. That's why wala sila choice, dito sila sa Gaza nga area. And syempre, ibutangan nila og mga military para walay, kumbaga na borders, para walay makasulod sa ilaha. So Gaza is controlled by Hamas, okay? Gaza is controlled by Hamas. It is an Islamic fundamentalist party. Hamas is the largest terrorist organization in the world. Hamas is the largest terrorist organization in the world na kung saan nga gisupply na ay presently founded by a financial, kumbaga, ang Iran nagsuporta sa Hamas para sa kining mga rocket, kining ginagamit pang laban sa Israel. We know na daghan nga diri sa kalibutan nga tabangan ang Israel. Right now, there's still a lot of countries that supporting Israel. But we know that there will be a time that the Lord will turn the hearts of these dagko na mga lunsod to fight against Israel. Kay tungod gusto ni Lord na ipadayag nga siya ang Dios nga magaluwas kanila. So, kanusa nahitabo ang atake? That was the last day of the Feast of Tabernacles. Last day na niya. So, ang atake sa Hamas is dili lamang sa yuta. They attack the land, they attack the air, they attack the water. You see? So, nga na ang pag-atake nila. So, the question here is, what is the meaning of Hamas? Nakita ninyo? Makita ba? I'm sorry. H-A-M-A-S. Hebrew word of Hamas is violence. And the word Hamas is already in the Bible. Now, the Hebrew word Hamas is in the Old Testament and is more frequently translated as violence. Are you with me? So, kung balikan nato ang history, so ang nahitabo karon ug atong unang nga mga away is the same. Patay. There were massive massacre of Israel. Naba mo'y mahinumduman nga grabe ang pagpatay or genocide nga gibuhat sa mga Israelita.
More than 1,000 of people killed, demonic rage against Jewish people. There were 40 babies murdered by Hamas. Babies, gipatay, giputulan og ulo. Tao pa ba yan? Satanic way. In Genesis chapter 6, verse 11, now God saw the earth had become corrupt and was filled with violence. What's the meaning of violence? What's the word violence in Hebrew? Hamas. Now, Genesis 6:13. So God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along with the earth. Ang violence nga nahitabo atong una was destroyed by water. But in this generation, because of the wickedness, because of the violence here on earth, the Lord said that He will no longer destroy the earth with water, but He said He will destroy it with fire. The earth is prepared for fire in Peter. Now, a little history, as I said, history repeating itself. Na ginatawag na Balfour Declaration of 1917, which is given by the British. So because of that, 1917, they celebrated Jubilee year. But after ni Ana, naagihapoy nahitabo na mga gera. So, magdugang tag plus 50 years. Sa sunod nila nga celebration sa Jubilee. Unsay sunod nga Jubilee nila? 1967. Before they celebrated that another Jubilee, there was 6 days war. Okay? There were 6 days war nga nahitabo. Pila na ba ni days ang away karon? It started October 7. Saan petsa na karon? That was Saturday, 8 days na. Tama? No, but during that, after that war, there was a tremendous blessing. Because they said here na ang ilahang yuta na double to siya because they conquered the area. So, unsay nahitabo pagka 1941 to 1945. That was the year that nagkaroon og Holocaust, that there were 6 million or more than 6 million of Israelites being nagipatay. Kinsa may nagpatay? Kamundo ni Hitler. Now, 1948, nahimo siya nga, ang Israel become a state. Nagkaroon silang independence na sila na ang magdumala sa ilang nasod. You see, there's still a favor from the Lord. 1967 plus 50 years para magkaroon Jubilee, unsay nahitabo. After that, naagyapoy nahitabo ng mga war with the Palestinian. Dili man tanto nga grabe. But here, ang total ana is 2017. Nung nag-watch ko kay John Hagee, isa ka pastor, niingon, ang iyang gibuhat is niadto siya kay Donald Trump. And gibasa niya ang book of Leviticus and explaining about the Israel. And nag-ask siya na pwede ba na mahimo nga Jerusalem, mahimo ba nga capital ang Jerusalem sa ng Israel. O baga, ang Jerusalem mahimong capital sa Israel. Now, wala gipadugay ni Donald Trump, I think just only a week, and he already announced it, month of December 2017, gihimo nga capital ang Jerusalem. That's Jubilee. 2017. Now, we can see it here
that the battle, if you, kung pangitaon ninyo, okay, unsa ba ning Jubilee? Jubilee year occur after every 7th Sabbath year. That's every 50 years. So during 50 years, celebration or Jubilee, ang mga slave ana is-set free. Walay magtrabaho, they are just rejoicing. Kung alipin ka, nagtatrabaho ka, pakawalan ka. Because that is the rules. Now, history repeating itself just like the Amalekites did as ancient Israel from Egypt. Now, lantawan ninyo dinhi, kung unsa ang gibuhat sa Amalekites, kinsa ba ning mga Amalekites? Katong nahitabo gibuhat sa Hamas, sa mga Israel, unsa gibuhat nila, they hostage, they rape, they kill people, and even mga babae walay saplot, kumbaga gibiyahe, unsa na ilang gikaladkad, without mercy. Babies were killed. Now here, unsa ba ang gibuhat nila? Ang ilang ginaatake ang mga weak. Now here, lantawan na to, physically, there's a battle, but the truth is there is unseen spiritual war, spiritual battle against Satan and the Spirit of the Lord. We see that same is spiritual hatred of Israel from the past hangtod karon. Grabe ang kasuko nila sa mga Israelita that even their kids ilang ginatuluan sa pagpatay. The Amalek spirit raising up ugly head once again in our days. We are not fighting against flesh and blood. So, pangutana, kinsa man ni sa Amalek? So, ang espiritu ni Amalek, kumbaga, nagapadayag na po. So, kinsa di ay ang lineage sa kining mga Palestinians. In Deuteronomy chapter 25, verse 17, you can read it in Bisaya. Remember what Amalek did to you on the way as you were coming out Egypt. How he met you in the way, attacked your rear ranks, all the strugglers, and your rear. When you were tired and weary and you did not fear God. So, niya na siya, hinumdumin ninyo kung unsa ang gibuhat ni Amalek. Ka-remember mo sa time nga gilid ni Moses ang mga Israelita gikan sa Egypt. Ang gibuhat ni Amalek giatangan. Ang katawhan ni Lord siya nga siya misugat kanamo sa dalan ug naglaglag sa ulahi nga panon sa mga sundalo. Tanan nga mga huyang, tanan mga weak nga mga sundalo. Sa diha nga gikapuyan ka o gibudlayan ug wala sila mahadlok sa Dios. So giatake nila katong sa dihang paggawas sila sa Egypt. Ug wala si Lord kalimot kung unsay gibuhat ni Amalek sa mga katawhan sa Dios. Busa watch out with this kung unsa ang gisulti ni Lord towards him. Included ang iyahang mga descendants. So Amalek was the first person in the Bible to attack the Israel when they left Egypt. So siya itong pinakauna nga person nga ni-atake. Now, kinsa yung gi-atake? Mga babae, mga bata, mga mahina, okay? Mga dili nila kayang ipaglaban ilang kaugalingon, mga hopeless na mga Israelita. And you can read that one in the book of Exodus. Busa ang sa gisulti ni Lord sa Exodus 17:16. For he said, because the Lord had sworn that, nanumpa si Lord, sinusumpa ko, sa Lord. The Lord will have war with Amalek from generation to ulitin ko, unsay gisumpa ni Lord? That the Lord will
war. Will have war with Amalek from generation to generation. Tanan niyang ka, mga descendant niya. Makipag-away si Lord, batok sa kalahi ni Amalek. So now, kinsa man ni anak kinsa man ni si Amalek, kinsang anak ni siya. Now, though Esau himself was full of bitter hatred, and Ismael is described as wild man, tama? Si Esau, kumbaga, grabe yung kalagot, no? Sa igsoon kay Jacob. Si Ismael has a wild man. Amalek seems to have been the worst of the Edomite-related people. So the Bible records that even God has a special enmity for Amalek. Bisan ang Diyos na ay, kumbaga, kaaway niya. Kisa nyo na-remember nga na enmity. Genesis chapter 3. Okay? The first prophecy. Now, hindi tama ito din ha. So who was Amalek? Kinsa na siya? I don't know if you can read that one. But let me show you. Kini karon, Timna. Si Timna. Elpas, son of Esau, the patriarch Jacob's brother, and sworn enemy. Di ba kag-receive ni Jacob si Esau. And his concubine Timna had a child named Amalek. Dara si Esau. Nagkaasawa siya si Ada. Si Ada nagkaanak og Elipas. Tapos, naa siya'y concubine na si Timna. Ang anak si Amalek. Nasabtan? So si Amalek, nag-grow siya, gikan sa ano ha, kanang concubine, ha, nga anak si Amalek. So si Amalek, nagtubo siya din ha sa panimalay ni Esau. Now, his offspring became the nation of Amalek. And they lived to the south of the land of Israel and what is now known as the Negev Desert. Now here, makita nato din that the first nation to attack the Jewish people after the Exodus from Egypt. So katong iyahang mga descendant niya. So here, in Exodus 17:13-16, as a result, syempre, Moses, kinsa ba'y disciple ni Moses? Si Joshua, tama? Now, as a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. After the victory, the Lord instructed Moses. Ano sa gisulti ni Moses kay, ano sa gisulti ni Moses? Ano sa gisulti ni Lord kay Moses? Pagkahuman sa kadaugan, ang Diyos nagmando kay Moses. Isulat ka na ang siya, write down on a scroll as a permanent reminder. Ano sa daw? Ibutang sa scroll, ano si God kay Moses, isulat na siya sa scroll, aron mahimo nga permanente nga pahinumdom. And read it aloud to Joshua. Basahan, igkusog kay Joshua. Joshua, I will erase the memory of Amalek from under heaven. And the Palestinian, asa sila nga descendant? Amalek. And they try to conquer the place of Israel, but they will never conquer the people of God. They will just hurt themselves. Later, makaabot na diha nga verse. Moses built an altar that
Moses built an altar there and named it Yahweh Nisi, means the Lord is my banner. Yahweh Nisi. So he said, they have raised their fist against the Lord's throne. So now the Lord will be at war with Amalek generation after generation. Kay ilang gipataas ang ilang mga kumo sa akong mga katawhan. Busa ang Diyos makipag-away kanila hantod sa mga henerasyon o generasyon. That is the promise of God. So, naana po yung nahitabo, Amalekites attack again the Jewish people, cross the Red Sea. Sunod, nag-atake na po sila. The nation of Amalek launched a vicious surprise attack on them through the Jews had no design on Amalekite territory. Bisag walay plano ang mga Israelita nga kwaon ang ilang yuta. Nang-atake gihapon. So 40 years later, as the Jews stood poised to enter the land of Israel, Moses reminded the Jews of the command to combat. So, nagpahinumdum. After 40 katuig, gipahinumduman ang mga Hudyo. So now, who was the descendant of Amalek? Kinsa ba ang mga descendant ni Amalek? Do you remember Haman in the book of Esther? Do you remember ang plano ni Haman sa pagkaroon? That was the first attempt to commit genocide, pagpatay sa tanang Israelita. The first attempt. Kinsa first attempt? Si Haman. Kinsa si Haman? The descendant of Amalek. Let me read to you. Esther chapter 3 verse 1. Sometime later, King Xerxes promoted Haman, son of Hamidata. Tama ba? Hamidata o Hamidata? The Agatite over all the other nobles, making him the most powerful official in the empire. Siya ang pinaka-gamhanan, dakong otoridad sunod sa hari. Busa, grabe kayong garbo. Gusto niya tanang mga tao muyukbo sa iya. Pero si Mordecai, dili muyukbo. Isa ka Hudyo. Haman, okay. Haman in the book of Esther, okay. Haman was a descendant of Agag, the king of Amalekites. Ulitin ko. Haman was a descendant of Agag, okay, the king of Amalekites. Kinsay hari sa Amalekites sa time? Si Agag. So, descendant siya sa Amalekites. 5 centuries later, paghumanog, okay, pero after naapay nahitabo nga nakipag-away na po ni mga Amalekites kay King Saul. But dili na ako mag-mention na kay taas na kaayo. So, kini siya nahitabo after, okay, kini siya nga panghinabo, kini sa book of Esther, nahitabo ni siya after nga naay pakig-away kay King Saul. So, after that is ni-count pa og 5 centuries. 5 ka centuries. 500 years, right? As recorded in the story of Esther, an evil man named Haman plotted genocide. So nagplano nga pamatyon ang tanang mga Hudyo diha sa Persia. Persia is an ancient name of this modern name, Iran. Okay? Persia is the old ancient name sa Iran. During the reign of Xerxes,
who tried to arouse the Persian Empire to destroy, to commit genocide. So this history is repeating itself before our lives. No? Kini mga panghitabo karon. Of course, they want to destroy all the Israelites. Kaya para sila managiya. So mabasa po ninyo sa 1 Samuel chapter 15, verse 2 to 3, regarding sa katong pakipag-away sa mga Amalekites sa kay King Solomon nga time. Okay? 1 Samuel 15, 2 to 3. Now, let's go for, padayon ta kay Haman. Now, unsay na itabuan na? Ako lang gi-short. Esther chapter 8, verse 3. Then Esther went again before the king. Tungod sa naibalaan niya nga gustong patyon. Kaya remember mo that time? Kay tungod si Esther, kumbaga duul, kumbaga attractive siya kay King Xerxes. Muniana siya, na siya ihangyo kay gusto kay nahibalaan ni Mordecai. If I'm not mistaken, uncle ba niya? Kalimot ko. No? Uncle niya. Pero wa siya nagsulti nga uncle siya. Okay? So, pamatyon ang tanan. Muna nga, ni ana si Mordecai. Luwason lang ba ni mo imong kaugalingon? Ug kami na imong mga kanabitong kalahi, mamatay? Ikaw luwas kay naa ka diha sa sulod sa kaharian? Wala ba kay buhaton? So mo ni. That time nga niduol siya, napakita siya sa hari, niingon ang hari, kung unsa ang iyang tuyo. Kaya na siya, bisag katunga pa sa iyang kaharian, iyang ihatag. So here, ang gibuhat niya din, Esther went again before the king, ni bow down siya diha sa hari, sa tiilan sa hari, ug nagpakaluoy nga nagahilak na undangon ang pagkadautan nga pagkayawanon nga giplano ni Haman, the Agagite against the Jew. Kay nag-andam na siya, grabe itong gelatin, kumbaga pamutan og ulo. Tama ba? No? Galos, no? So, mo na plano. Dako kaayo, taas kayo. Kay plano mo na gamiton para sa mga Israelita. So again, the king held out the gold scepter to Esther. So she rose and stood before him. Naghatag na siya gahom. Ang kinsaman amo gamit niya na. So Esther said, nakita niyo yung if it pleases the king, kung ikapahimuot sa hari, o kung ako makabaton o pabog diha kanimo, o kung sa tanaw nimo tama kini, o kung ikaw nahimuot, hari, if I am pleased to you, kung ikaw nahimuot ka nako, akong hari, let there be a decree that reverse the order of Haman, son of Hamedata, okay, Hamadata o Hamedata, the Agagite, nga balihon tong iyang gibuhat nga decree. For how can I endure to see my people and my family slaughtered and destroyed? Unsaon ako nga makaya nga makita ang akong pamilya, ang akong mga katawhan nga pamatyon ug dauton. Sumo niyang gisulti sa hari. In verse 11 of chapter 8, the king decree gave the Jews in every city authority to unite, to defend their lives. They were allowed to, ang nahitabo ato, gigrant to siya sa hari. Unsay nahitabo? Ang napuli sa posisyon ni Haman, si Mordecai. Ug ang gipatay diha sa galos, or gelatin, mao si Haman.
Busa after ni Hana ang say nahitabo, they were allowed to kill. Gitagaan ug katungod ang mga Israelita nga mupatay, okay, muslaughter, annihilate, magwala sa bisan kinsa nga mga nasod o probinsya na gusto nga moatake sa ilaha o sa ilahang mga anak o asawa o sa ilahang mga property. Kinsa man nga mga gusto mo kalaban sa ila, gitagaan sila otoridad nga mopatay kanila. So munang pabor nga gihatag ni Lord, kay kung wala, gi-raise up ni Lord si Esther, ang mahitabo, wala na Israelites. O wala na Messiah nga moabot. Jesus Christ will not come. Wala tay Messiah kung wala ni Lord gi-preserve ang mga Israelites. So God's eyes are placed on Israel. Wala si Lord in Psalms chapter 121 verse 1. My help comes from the Lord. I say it again. Psalms 121 verse 1. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Ang Diyos nga nagalantaw sa Israel, wala man lamang nga nidlip, wala siya natulog. Dili siya nag-idlip lang o natulog. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Ang Diyos nga nagbantay sa Israel, wala natulog. Kung makita nato din that was after the attack, na ay dili lamang sa pisikal na kipag-away, but there is unsealed battle beyond Gaza and Israel. Kung unsa ito nakita karon nga away, that is not the final battle. That is just a preview of what is about to come. Preview pa lang na. Kanang naa din na sa 7 years tribulation, gamay pa ni siya. Dili may katandi kung unsa ang ibubo ni Lord nga kalagot ug unsa ang pagtayog sa Dios ang kalibutan. Nga mga laglag, mga hulog ang mga bituon. My people, Hosea chapter 4 verse 8. Kindly write it down. Hosea chapter 4 verse 6. This verse is for every one of us, dili lamang para sa mga Israelita. My people are destroyed. Are you the people of God? My people are destroyed from lack of knowledge. Paano kita naguba, nadaot? Tungod sa kakulangan sa kaalam. Because you have rejected knowledge, kay gisalikway nimo ang kaalam. Kay pabasahon, di man magbasa. I also rejected you as my priest. Are we gitawag ba ta ni Lord og priest? In 1 Peter chapter 2 verse 9, you are called as a royal priesthood, nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. That is 1 Peter chapter 2 verse 9. Now here, because you have ignored, I also rejected you as a priest because you have ignored the law of your God. Unsay kining priest diri sa katulad ng mga Katoliko, unsay ginabuhat nila? Sila tumurag, kinaampo mo diha kay Lord Jesus. So mura sila tulay, no? So kita as a believer, God is using us as someone, kumbaga mediator na, Lord, you are there for them to pray for them when someone they don't know how to pray yet. Tama?
kita ang ginagamit ni Lord sa mga taong wala pa kay Lord. No wonder na wala ta ginagamit because we rejected the knowledge of God. I also, ansya, unsa daw gingon nga gi-ignore ta ni Lord, gi-reject ta ni Lord because iyahang atong gi-ignore ang law ni God. Ano siya, I also will ignore your, unsa daw? Kinsang ignore ni Lord? Kinsa ni plano magkaanak? Kinsa ni plano magkaanak? Taas ang tiil. Okay, kamot. Kung gusto ka nga dili i-reject ni Lord imong anak, hala. Pagbasa na pulong ni Lord, ayaw i-reject ang knowledge ni God. Kaya the moment you reject the knowledge of God, God will reject your children. Do you understand that? If you don't want to do it for yourself, do it for your children. Okay? Di ba kaya ka gusto panalanginan ni Lord? Hala, sige. Buhata para sa imong anak kay murag mas love man nimo ang imong anak kaysa sa imong kaugalingon. Ingan, medyo mahitabo na. I-advance na lang. Genesis 12:3. Sa gisulti din ha. I will bless those who bless you. Kisa ginatukoy din mga Israelites. And curse those who treat you with contempt. Those people nga nag-dishonor sa inyo ha. Muna gingon ni Lord sa mga Israelita sa Genesis chapter 12 verse 3. So, ang mga born-again believer ni Jesus Christ, you must know where you will stand. We stand in the side of Israel. Amen? All the families on earth will be blessed through you. Remember Abraham? Because of Abraham, through your faith in Christ Jesus, we were blessed. Right? Matthew 24:6. Masaya nakasulti din ha? Open. Pag-uli ninyo, kasi wala pa kabasa sa Matthew 24 verse, the whole 24. Kasi wala kabasa na. Everyone. Tanawa daw binabasa na. Pag kinsay wala, tinoda. Honesty. Kinsay nakabasa sa, wala pa kabasa sa Matthew 24. Raise your hand. Please. When you go home, that's your assignment. Read that. Matthew 24:6, and you will hear what? Unsa inyo madunggan? Mga away, gubot, gera, rather. Gera, bisan asa ng mga nasod. And dili exempted yun ang Israel. Israel is the main target of the world. Again, hello. Israel is the main target of the world. Ang gusto sa kalibutan, ma-eliminate ang Israel. Because the world hates the people of God. Just like us. Your friends hates you. Because naanak ka kay Lord. Sige na ka, Ginoo, mga ka magpastor. Anak man na. Na? Mga ka magpastor, oy. Mga lang kamusta, di na matubag. Kaya pagtuo kay magsulod na imong isulti kay Ginoo na pud. Di ba? See that you are not alarmed for this must take place. Sa, di ba? Karon, di ba na yung mga gera, wala na mo ka lang natingala? Kaysa sinugdanan pa lamang gisulti na sa Biblia nga daghan ta nga madunggan na mga gera. And the following verses, unsa pa mga panghitabo na magasulti nga naa ang Misaya din na adto mo din ha. Do not believe that. Ayaw tuo. So, but the end is not yet. The end is not yet. So, ibig sabihin, kung natin madunggan karon, katapusan na Diyos sa kalibutan, yes. The end is near, but dili pa katapusan gyud. Dili pa na mao. So the Lord wants us to prepare our hearts, our spirit. God wants every one of us to get right with Him.
So, dili pa niyang katapusan ha, daghan pag yun. Sama ka na siya sa mga buntis, kinsa buntis? Sa mga buntis, mga first try, second try, third try, mister. Diba? Mga daghang mga balatian. Kanang nagabati, kanang bitang mga nakay ka, dili pa na kanang pagbati nimo, wala pa, di pa ka mga anak. So, ibig sabihin, mo nang ginatawag na birth pang. So, kini mga suffering karon, okay? Dili pa ni pa, nagabati pa lang ka, pero dili pa ka mga anak. Ibig sabihin, dili pa na ang pinakalala nimo nga mabati nga sakit. Ibig sabihin, dili pa ni ang ibubo ni Lord nga punishment o kasuko sa kalibutan, labaw na sa mga tao ni salikway kay Jesus Christ. Kay kung ikaw walay Jesus karon, apil ka sa kanang tribulation kung di ka mamatay pa. Kung di ka mamatay pag-antos sa. So kung dili ka mag-antos, ang atuang buhi nga ginaalauman, mao ang rapture. Mao ganay magluwas nato. Wala dyo'y nindot lagi sa kalibutan. Except nga atong ginabuhat, mga lagad kay Lord, pero ang tinud-anay, kapoy, tinud-anay, diba? Pero, uban sa grasya ni Lord, ginatagaan tagkalipay ug aron mula hutay. Di gani ka mga lagad, sultian ko ikaw, luoy ang atong kaugalingon. Ug kung magpadala ta sa itong mga pagbati, kita gagihapoy pilde. Manluod-luod ka sa nang gwali dinhi, ikaw gagihapoy luoy. 7 ka espiritu, bubalik sa imo, mupuyo sa imo. Mas worse pa ang imo ang batasan before ni mo gidawat si Jesus Christ. Unya, magluod-luod pa ka. Okay. Zechariah 12:3. On that day, I will make Jerusalem what? Ano sa? I will make Jerusalem an immovable rock, dili matarog nga bato. All the nation will gather against it to try to move it. Tanang mga nasod, magtapok sila laban sa mga Israelita o katawan sa Diyos. Maningkamot sila nga gubon, patyon, or buhat kumbaga mawala sila. I mean, the Israelites will be removed from the face of the earth. But unsay gisulti ni Lord? What's the promise of the Lord? But they will only hurt themselves. Bisan kinsa nga mga nasod, Russia pa na dina, Iraq ba na dina, kinsa pang mga kinsa pa'y dagko na mga nasod nga gusto muguba sa Israel, they will just end up hurting themselves. That's the word of God. You can find it, Zechariah chapter 12, verse 3. Matthew 24:4.